आज के तो बहुत विशेष दिन मिष्टि माम्मार सम्पूर्णतार दिन। जे माम्मा के जगदम्बा बोले, गायत्री बोले, सारा दुनियार लोक खाली पाए पर्वतेर उच्च शिखरे पर्यन्त जाए एकटू जदि जगदम्बार अनुभूति हय, साक्षात् हय। समतलेও विभिन्न नामे माता के पूजा करा है। माता जगदम्बा, सरस्वती, दुर्गा, काली, गायत्री। स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टिर शुरूते जाके बेছে নিয়েছিলেন अर्जुन हिसाबे ब्रह्मा के, द्रौपदी हिसाबे माम्मा के, और आमरा भाईरा सबाई हलाम मास्टर ब्रह्मा और मायेरा सबाई हलाम मास्टर जगदम्बा। ये दुनियार भारी भक्कम जो शास्त्रेও দেখিয়েছে गोवर्धन पर्वत के आंगुलेर द्वारा उठिয়েছে, अर्थात एकटू सहयोग, एकटू निश्चय, एकटू प्रतिज्ञा, एकटू विश्वास जे स्वयं भगवान एखाने एसे जार जार जेमन भाग्य पढ़ाচ্ছেন एक रकम, किन्तु जार जार भाग्य एक एक रकम হয়ে যাচ্ছে। कारण दुनियाते যখন पूजा पाठ হয় प्रसाद दीते दीते कर्तृपक्ष বিরক্ত হয়ে যায়, হয় না? আর কত দেব? এই তখন থেকে শুরু হলো। কখনো কোথায় তো সারা দিন ব্যাপী প্রসাদ বিতরণ হয়, কিন্তু এক সময় এই প্রসাদকে বন্ধ করতে হয়, কারণ এত ভক্ত আর কোলাচ্ছে না। আর এখানে परमपिता परमात्मा दीते 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 तिनी टायार्ड হয়ে যাচ্ছেন। তিনি দিতে দিতে কোনো কার্পণ্য করছে না, আমরা নিতে নিতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। যে যার মতো আমরা আমাদের এই ব্রাহ্মণ জীবনের সংস্কারটা বানাচ্ছি। এটাও চলবে, ওটাও চলবে। আজকে মাম্মা ডে, অনেকের কোনো সুদবোধ নেই, আবার অনেকের তো অনেক নেশা। তো মুরলী আমরা সাধারণত সাকার মুরলী শুনি, অব্যক্ত মুরলী শুনি, কিন্তু মুরলী 18 জানুয়ারিতে আমরা অন্যরকম মুরলী শুনি, ব্রহ্মা বাবার মুরলী। 24শে জুন 1965 সনে মাম্মা অব্যক্ত হয়েছেন, এ মাম্মার মুরলী। আগে আমরা দাদিরার মুরলীও শুনেছি, কিন্তু তখন এত ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল না। এখন যার কাছে স্টক আছে তো আছে, অমূল্য বাণী। আর মাম্মার বাণী 24শে জুন উপলক্ষে প্রত্যেক সেন্টারে সেন্টারে অনুভব করানো হয়, আমরা যাতে অর্জুন হয়ে, দ্রৌপদী হয়ে এই সংসারের ভারটুকু একটু একটু সহযোগ করে আমরা যাতে তুলতে পারি। সবাই অব্যক্ত স্থিতিতে
আজকের দিনটাকে অনুভব করার চেষ্টা করবেন, তাতে লাভ প্রত্যেকের হবে, প্রত্যেকের লাভ হবে। ভগবানের ঘর থেকে কেউ খালি হাত যায় না। आज 24 जून 2025 मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर कुछ लिखना नहीं, ये खास हेडलाइन नहीं है। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य, एक एक लाइन सुने, समझे, धारण करें। एमने तो 24 जून माम्मार यादे सबाई विभोर है। जून मास एलेई सकल ब्राह्मण बादशाहदेर मध्य एक तागिद शुरू हो जाए। माम्मार विशेषता चुन चुन करे आमरा कतटा जीवने धारण करते पारी। अनेकखाने अनेक प्रोग्राम है, तो एखाने आमादेर अनेके दूर दूर थेके आसेन, सकलेर एतटा अनुभवও নেই, তাই 24 জুনটাকেই ধার্য করা হয়েছে। তো আজকের প্রথমে গীত मेरा छोटा सा देखो ये संसार। আমাদের ছোট্ট একটা পরিবারকে আমরা অনুভব করতে পারি না। ছোট পরিবারটা কি পরিবার? गीत को हम अनुभव करें 2 मिनट का। सत्य जे आमादेर এই সংসার জীবন অনেক ঊর্ধ্বে একটা আধ্যাত্মিক পরিবার আছে, যেই পরিবারকে মিস করলে আমাদের জীবনে অনেক কিছু মিস হয়ে যায়। আমরা লৌকিক অনেক কিছু একত্র করি এখান সেখান থেকে, কিন্তু এইটা যদি আমাদের জীবন থেকে স্কিপ হয়ে যায় তাহলে জীবনে পস্তাতে হবে, অশ্রুপাত হবে। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वो तो नंबरवार बतलाते हैं। जार যতটা अनुभव से ততটা এই পরিবারকে অনুভব করতে পারবে। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, नाती नातनी, ये हलो एक सम्पर्क। ब्रह्मा सरस्वती की मुख सन्तान है, कारण ब्रह्मा माँ ये अटपटी ज्ञान के प्रथमे शुरूते तो ज्ञानेर तो समझ छिलो ना। माम्मा जेमन छोटो बच्चा के भात डाल के पेस्ट करे खावाय सहजे जाते बच्चा हजम करते पारे, माम्माओ ठीक तेमन भावे এই ब्रह्मार शरीरे आसा परमपिता परमात्मार ज्ञान के এই संसारे ब्राह्मण परिवारे परिवेशन करेছেন। तो আমরা হলাম माम्मार मुखवंशावली सन्तान। और विष्णु और शंकर हमारे तायाजी हैं। विष्णु शंकर हमारे जेठा, अनुभव करें, विष्णु शंकर हमारी तायाजी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन हैं। कितना सुंदर है ना। तो यो है अपना छोटा सा संसार। मात पिता बंधु सखा साजन सदगुरु शिक्षक खेवया, तो इनके आगे और संबंधों रचा ही नहीं। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे समয়ের ताले। এখন আমার লৌকিক পরিবারের যে আমরা অনেক সম্বন্ধের বিস্তার করি, বলছে কিছু সময়ের জন্য এই সম্বন্ধটাকে একটু স্কিপ করো, ছোট করো। কারণ
জীবনের যেমন একটা শুরু আছে এমন অন্তও আছে, ঠিক সময় অনুসার মাম্মাও অনুভব করেছেন যে আমাদের বিস্তার সংসারকে এখন ছোট করতে হবে, এই সংসারের অনুভবটা বড় করতে হবে। ध्यान दिए सुनबें। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा कौन है? ग्रैंड पप्पा शिव बाबा है। उनका नाम कितना भारी है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ, शिव महादेव, कल्याणकारी और मंगलमय। तो सारी सृष्टि का दुख हटता सुख करता है। उस तरह हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। ये भी एक सुंदर पॉइंट है जे मरीचिकार पेछने जे आमरा छुटी, এটা হলো টেম্পোরারি দৈহিক সুখ, আর এখানে যে আমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে এটা হলো अतीन्द्रिय सुख, अलौकिक सुख। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है। शांति अगर अनुभव हो जाए, आत्मा को मिल गए, तो बाहरे शांति खोजार कोनो प्रयोजन पड़े ना। परंतु ये दोनों वस्तु किसका आधार पर है? पवित्रता का आधार पर है। पवित्रता जितना मजबूत है उतना सुख शांति हमें इतना ही अनुभव होगा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता का बहुत बड़ा एक विस्तार है। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। तो ये परमपिता परमात्मा से सर्टिफिकेट ना मिले, अपना मन मत चलाए, तो बाबा कहते हैं वो वर्षा तुम्हें, सूक्ष्म वर्षा तुम्हें नहीं मिलेगा। ज्ञान कहो, गुण कहो, शक्तियाँ कहो। तो देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा अथॉरिटी है, कितना बड़ा जिम्मेवारी है। कितना बड़ा जिम्मेवारी है। तो मामा ने कहा म्लेच्छ 5 विकार की मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाने का। आज के दिनों ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मबतन अपेक्षा करছেন আমাদের জন্য। আমরা সম্পূর্ণ হলে परम धामेर गेट खुलबे, ब्रह्मा बाबा जाबे, साथे साथे आमराओ जाबो। ब्रह्मा बाबा तार जन्य साकारे कत त्याग तपस्या, कत ग्लानि, कत गाली, कत परिस्थितिर सम्मुखीन हयेछेन। माम्मा कत परिस्थितिर सम्मुखीन हयेछेन। माम्मा कोर्टे हाजिर हयेछेन एवं बाबार एक एकटा कथा माम्मा महाभाग्य मने करे जीवने पालन करेছেন। तो बाबा माम्मा मिल करके तादेर दायित्व हलो शिव बाबा दिएছেন प्रत्येकटा आत्मार थेके म्लेच्छ 5 विकार दूर करे तादेरके फुलेर मतो बानाओ। तो आमादेर फुल हওয়ার इच्छा आछे कि? आछे? बहुत अच्छा, फूल बनना है। तो जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण का पद मिलता है। एत बड़ो दायित्व निয়েছেন বলেই प्रथम তিনি শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন, परिणत बयसे नारायण হয়েছেন। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहिए।
এত সুন্দর পরিবারের ঠিকানা পেয়েছি, সম্বন্ধতে জুড়েছি। স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা আমার বাবা, শিক্ষক, সদ্গুরু। তারপরে জীবনে কোনো রকম ইন্স্যুরেন্সের দরকার আছে? কোনো ইন্স্যুরেন্সের দরকার, শুধু ভাবনা, বিচার। তো মিলে পেলেও খুশি, না পেলেও খুশি। এমন বেফিকর বাদশাহ যে রবিবারে যে ক্লাসটা হয়েছিল, তো যারা করতে পারেননি তো তারা অনেকটাই অনুভব তাদের বঞ্চিত হয়েছে, বাদ পড়েছে। যাই হোক, तो अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? জীবনে কি এটা ডিসাইড করেছি যে আমি ফুলের মতো হব? পেলেও খুশি, না পেলেও খুশি, এমনকি মনকে তৈরি করতে পারবো? सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा लेबे कि नहीं लेबे, लेंगे? माम्मा भी पूछती है, प्रथम एटाई डिसाइड करा যখন ডাইরেক্ট তারা এসেছেন, আমরা কি পূর্ণ বাবার সম্পত্তি নেব কি নেব না, না অজুহাত দেব? वो है विजय माला में पिरोए जाने वाला आत्मा। बाकी तो कोई है जो दो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, दो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। क्या है दो लड्डू? बाबा समझा रहे हैं, यहाँ का भी हौद का सुख ले लो और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। দুটোকে একসঙ্গে হয়? একটা কলা খেতে খেতে আঙ্গুলটাকে তো আঙ্গুলের অ্যাক্টিভিটি করতে পারবেন না, হয় কলা খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, না আঙ্গুলের অ্যাক্টিভিটি করা বন্ধ হয়ে যাবে। দুটো একসাথে হয় না। আমি ঘুমিয়েও থাকবো আবার জেগেও থাকবো, হয় কি? হয় না। তো আমরা কিন্তু দুইটা লাড্ডু নিয়ে বসে আছি। এই দুনিয়ার সমস্ত সুখ এটাও চাই, সত্যযুগের সুখও চাই, ত্যাগ করতে চাই না। তো ভগবান মানবেন, মাম্মা मानबेन मानबेन ना। तो ऐसे विचारवान को क्या कहेंगे? देखो दुनिया में अनेक किछु होता है। दुनियाते केउ यदि काके माने ना ताके अनेक किछु गाली गालाज करे। तो एखाने माम्मा बोलছে तो যারা দুই লাড্ডু ধরে আছে তারা হলো মধ্যম পুরুষার্থী আর কনিষ্ঠ পুরুষার্থী, তারা উত্তম পুরুষার্থী হতে পারবে না। এটা গালি হলো? গালি নয়। তো যারা মধ্যম এবং কনিষ্ঠ তাদেরও এখন সুযোগ আছে, আমরা কেন না উত্তম পুরুষ হব? অবশ্যই হব। तो जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। तो कहावत है, देंदा दे, देने वाले दे, लेंदा थक जावे। बाबा दीते दीते बाबार कोनो परेशानी नहीं। रात्र 2टाয় उठे डाकले बाबा हाजिर। किन्तु आमादेर এই সমস্যা ওই সমস্যা অনুভব করতে পারি না। तो आपके दिल में आता है ना, आता होगा। हम क्यों नहीं चाहते कि हम भी यह पद पाए? परंतु देखो मम्मा कितनी मेहनत करता था, तो फिर भी माया कितनी विघ्न डालती थी। क्यों? जब माया का राज्य समाप्त होने वाला है तो माया तो जोर से परेशान करेगा ना।
কেউর সম্পত্তি যদি কেউ নিয়ে যায়, সে কিন্তু আবার টানাটানি করবে, আমারটা আমাকে ফেরত দাও। अब माया ने सारा सार निकाल दिया, तब ही परमात्मा आता है। माया किन्तु सब किछु तार काछे जा छिलो मानुषके आकर्षण करार सब किछु छेड़े दिएছে। এখন আমাদের হলো বিচার বিবেচনার বিষয়, বিচার বিবেচনার বিষয় যে আমি কি 2 লাড্ডু হাতে নিয়ে বসে থাকব নাকি উত্তম পুরুষ হব। तो उसमें सब रस समाया हुआ है। ये दुनियाते सब किछु आछे, कलि जुगे सब किछु आछे, किन्तु संगम जुगे अनेक किछु नेই। ताके त्याग करते हबे, ताके स्किप करते हबे। तार रसनाके अनेक खेয়েছি, भोग करेছি, त्याग करते हबे, तपस्या करते हबे, एगिए जेते हबे, एगिए निते हबे। तो उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी तो कहते हो तमैव मतश्च पिता तमैव, तमैव बंधुश्च सखा तमैव। भगवान के সেই জন্যই তো বলি, কিন্তু অনুভব কতটা হয়। তুমি माता, তুমি पिता, তুমি बंधु। तो यो आदि यो महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो सब संबंध हम यहाँ बैठ कर के अनुभव करें, कमरा में बैठ कर के अनुभव करें। संडे जे क्लासे जे बला है तो बाबा के अनुभव करा अर्थात एखाने अनेक किछु आमादेर जखम दुख ता निये बाँचबो। केन बाँचबो? दुनियाते शरीरेर कोनो बीमार होले अपारेशन आछे, इंजेक्शन आछे, टैबलेट आछे, ताके बैंडेज करा हय जखमे, ना होले आरो उच्च। तो एखानेও बाबार अनेक श्रीमत आछे जे भीतरे घा निये तुमी ब्राह्मण जीवन के अनुभव करते पारबे ना, ताके डिलीट करते हबे, पिछने फिरे ताकियो ना। सेजন্য আমরা যে গাড়ি চালাই পিছনের গ্লাসটা কিন্তু ছোট, সামনের গ্লাসটা বড়। আর মহাভারতেও যখন সবাই শুনছেন তো পিছন থেকে, মহাভারতে তো বিশ্বকর্মা যখন দ্বারিকা তৈরি করছেন তখন তিনি কৃষ্ণের কাছে একটাই সাজেশন নিয়েছেন, কিভাবে করব। দ্বারিকা তো পৃথিবীর উন্নততম এক রাজ্য হবে। যারা টিভিতে দেখেছেন, যারা সিরিয়াল দেখেছেন, তারা দেখে কিন্তু हैरान হয়ে গেছেন। দ্বারিকা সমুদ্রকে ক্রস করে সমুদ্রের উপর পুল তৈরি করা হয়েছে। আর এই পুলও সেখানে একটা সিক্রেট কোড ছিল। আর বিশ্বকর্মা বলেছিলেন, এসব বিশ্বকর্মার কামাল, বিশ্বকর্মা বলেছিলেন যে আমি কিভাবে বিল্ডিংটা তৈরি করব। বলছে আপনি যাই কিছু করুন, কিন্তু পিছনের দিকে, অর্থাৎ আমি যে দিনটাকে ফেলে এসেছি, কৃষ্ণ কোথায় লীলা করেছে, কোথায়? হ্যাঁ, বৃন্দাবনে। তার আগে মথুরায়। মথুরা ছিল কংসের বাড়ি। নন্দরাজার কাছে প্রথম পালনা পেয়েছিলেন, তারপর গেছেন বৃন্দাবনে, ঠিক না? তো বলছে বৃন্দাবনের দিকে আর গোকুলের দিকে কোনো দরজা জানালা রাখবে না, কারণ অতীত আমাদেরকে দুঃখ দেয়। অতীত কাউকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, অতীত অনেক দুঃখদায়ী। তো এই জন্যই তো এই সম্বন্ধের, এই পরিবারের এখন শোক নিতে হবে। একবার না বুঝিলে বোঝা শতবার। কোনো সমস্যা নেই, কেউ টায়ার্ড হবে না। কোনো আত্মা যদি মনে করে আমি আজকের দিনের মুরলিটা বুঝিনি, কাউকে ফোন করলেও আসতে পারেন না, ফোন করলেও
शेयर करबे। तो परमात्मा के साथ इतना संबंध, संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, ग्यारंटी। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। तार भीतरे यदि आम्रा मनमत, परमत, गुरुमत, अन्य किछु लागाई तो कि होबे, आम्रा उत्तम पुरुषार्थी होते पारबो ना, सिद्धि प्राप्त होबे ना। तो परंतु 21 जन्मों का नाम सुन ठंडे मत पर जाना। 21 जीवনের प्राप्ति पेते गेले कत त्याग तपस्या आमादेर करते हबे, कत झुके झुके आमादेर चलते हबे, मरे मरे आमादेरके बाँचते हबे। काटार दुख पेये आमादेर चलते हबे, कारण ईश्वरीय जीवनटा फुलेर सज्जा नय, काटा बिछानो आछे। शकुनी एखाने सेखाने दाड़िये आछे, दुर्योधन एखाने सेखाने दाड़िये आछे, तादेरके एमन भावे स्किप करे आमादेर चलते हबे, जीवनेर कला के बुझते हबे। ऐसे नहीं सोचना 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों का बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्यों, क्या ना पुरुषार्थ करबो यदि आम्रा परेई जाई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है तो मिलेगी ना। बहुत सुंदर बात मम्मा ने कहा, जे सत्ययुगे जाबे तो जाबे, त्रेतार परे कि होबे एटा निये चिंता करो ना। जे आईपीएल खेला है एक पार्टी किन्तु तो एक बछरेर जन्य मेडलटा पाय, परेर बछर ओई मेडलटा आरेक पार्टी निये जाए ना। तो सत्ययुगे त्रेतायुगे गेले तो आमी परे जाबो एई भये एखन पुरुषार्थ करब ना, एटा बोकामी। तो आप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर तो पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। तो इसमें बाप का कोई दोष नहीं। बाबा के हैं एरकम छोटो छोटो प्रश्न निजेर मने यदि निजेकेई खोचा दाओ ताहले तुमी तो ज्ञान देने वाला का दोष है ना लेने वाला का दोष है, लेने वाला का दोष है। कोई कन्या बाबा ने रविवार मुरलीते क्लासे এটা উল্লেখ হয়েছে, কন্যা আসতে চায় পরিবার তাকে দিচ্ছে না, पाछे लोके की बोले। तो अभी कमी हुई है तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर तो देखना है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए, तो क्यों ना पुरुषार्थ कर वो वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। तो सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, धन कमाए बाड़ी बनाए सुखेर जन्य, किन्तु एटा स्थायी है ना। तो वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आप सभी आत्मा को सजा दे, षोलकलाय सजाচ্ছে আমাদেরকে, पवित्र बनाए तो पाठ से मुक्त करेंगे। এই কলিযুগের পাঠ তোমাদের আর এখন দরকার নেই, এখন তোমরা ব্রাহ্মণ ফরিস্তা হয়ে এখন দেবতা হবে। तो 20 जन्मेर जन्य, तो ये तो परमात्मा का कार्य है। तो वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। तो जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। तो इतना देखो आज के दुनियाते एत तरक्की, किन्तु पाशापाशी बमो तैरी होच्छे, हॉस्पिटले गिये बम मारছে, এটা আমাদের उन्नत सभ्यता। तो देखो जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब संसार सुखदायी हो ही नहीं सकता। आत्मा
শতগুণে ভরা হবে না, স্বচ্ছ হবে না, और दुनियाও সুন্দর হবে না। तो इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्मा को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा की तो इम्प्योरिटी, आत्मा की अस्वच्छता लगी है, ना चाहते ही खराब संकल्प चले। तो एटार जन्य आमरा कोनो रकम संकल्प नेইনি যে খারাপ সংকল্প আসবেই না। আমি পাহারাদার দাঁড় করিয়েছি, আমার বাড়িতে যেমন কেউ ঢুকতে পারবে না, এটাও তো আমার জীবনটাকে করার একটা कारखाना। तो पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज़ से उनकी तम प्रधानता बदल करके सत प्रधानता होगी। तो जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं, तो यो तत्व 5 तत्व खेती अपतेज मरुतबम आदि सब गोल्डन स्टेज में आ जाएंगे, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलना है, तभी तो प्रकृति परिवर्तन होवे। वो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है, पहले तो अपने को बदलना, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारी में फर्क नहीं आया, बहुत सुंदर बात। अनेक ब्राह्मण बच्चा बोले আমরা কি এগিয়ে যাচ্ছি না এক জায়গায় আছি না পিছিয়ে যাচ্ছি, এটা বুঝবো কি করে? সিঁড়িতে উঠি, এক পা দুপা করে একটু জিরিয়ে আমরা উপরে উঠি, মাঝখানে উঠি, কিন্তু এই জ্ঞান মার্গে এগিয়ে যাচ্ছি নাকি এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছি, কি করে বুঝব? तो मामा बोलছেন अपने को ही बदलना है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो, निजर परीक्षण। जैसे पोतामिल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, आज क्या जमा हुआ, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी का साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया, सब अपना हिसाब किताब रखते हैं ना। तो यो भी अपना पोतामिल रखना है, सारा दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना। যদি দেখি যে আজকে আমার লাভের থেকে ক্ষতিটাই বেশি হয়েছে, সাধু সাবধান, আরও সাবধান, পরের দিনের জন্য আরেকটু জোরে সংকল্প। এই জ্ঞান মার্গে চলা অনেকেই শুদ্ধ ভোজন করে, অনেকে পারে না, পারিবারিক সমস্যা আছে, চলো কোনো সমস্যা নেই, যেদিন যার সময় হবে। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করে এমন কোথাও জায়গায় গেলে, আমি যাচ্ছি, আমি এক লাড্ডু চাইছি, শতযুগে যাব, দেবী দেবতা হব, বিষ্ণুপুরীতে আসবো, কম্প্রোমাইজ করছি, এক জায়গাতে যাচ্ছি, অন্যের হাতে খাচ্ছি, এটা কি আমার পাপ হবে? না, হবে না, হবে না। সবাই শুনছেন? মনোযোগ দিয়ে শুনুন, হবে না। একদিন দুই দিন খেলে অন্যের হাতে, সুনীল ভাই আপনার জন্য এসেছে, আপনি অসুস্থ হয়েছিলেন, অন্যের হাতে খেয়েছেন, পাপ হয়নি। কিন্তু যদি এটা আমি কম্প্রোমাইজই করতে থাকি, এখানে যাব অন্যের হাতে খাবো, সেখানে যাব অন্যের হাতে খাবো, এটা আমার আদত হয়ে যাবে, অভ্যাস হয়ে যাবে। এই তখনই শেষ মুহূর্তে আমার পশ্চাতাপ হবে। একদিন মজবুরিতে খেয়েছি, কোনো কথা নেই, কিন্তু এটা যাতে आदत ना हो, तो खबरदार रहना चाहिए। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर फायदे में जाते जाते अपनी भी पोजीशन, जो पोजीशन है उनको पकड़ते चलेंगे।
দেখবেন এরপরে লাভ 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 লাভ। তারপরে যে আমার সূক্ষ্মবতনে যে আমার ছবিটা, এটাকে আমি ধরব, রোজ অমৃতবেলা উঠব, আর নিজের ছবিটাকে আরও ক্লিয়ার করে দেখব। এটাই হচ্ছে ईश्वरीय शिक्षा। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदलता हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे तो वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। 2 लड्डू हाथ में लेकर के चलते हैं, देवता तो हबी। त्रेता युगे आसलो कोनो आपत्ति नहीं, त्रेता युग में कोई हाथ नहीं उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाए सभी हाथ उठाते हैं। कौन वंश में जाएंगे? सूर्यवंशी में। सूर्यवंशी में कौन कौन जाएंगे? सभी जाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज क्यों? कॉम्प्रोमाइज क्यों? एक ही तो जीवन है, और जीवन এখন অনেকেরই 60-65 পেরিয়ে গেছে। तो अभी जैसे हैं वैसे ठीक है नहीं, अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकार के बस संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। 5 विकार, मोटा मोटा विकार तो हमारे नहीं, किंतु सूक्ष्म विकार कि আমাদেরকে কোনো জ্বালাতন করে তাকেও পরিবর্তন করা, তাকেও ডিলিট করা ধীরে 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 ধীরে। किंतु समय नहीं। हमारी में जो क्रोध आदि था वो निकालते जा रहे हैं कि नहीं? क्रोध कार कार कम होच्छे आगेर तुलनाय? कार कार कम होच्छे? बहुतों को। बहुत अच्छा है। तो लोभ या मोह आदि जो था वो सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। एबार मोह और विकार, काम के किंतु मम्मा बोली नहीं। मोह विकार का परसेंटेज कितना है? मोह और लोभ, मोह और लोभ सच बताए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मोह लोभ नहीं रखने वाले 8 निकले। हर्जा नहीं, बाकी पुरुषार्थ करे। आपका लोभ मोह नहीं है? क्या मोह है आपका? सच बताया, माता ने सच बताया, इसलिए धन्यवाद है। तो अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। अगर नहीं छूटते तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। আমার পরিবর্তন হচ্ছে। নিজের সার্টিফিকেট আমি প্রথম নিজে দেব, তারপর পরিবার দেবে, তারপর বাবা দেবে, তারপরে সত্যযুগে যেতে পারবো। अपने में चेंज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन बिकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस कोनो भिखारी एलो ताके खाइয়েছি, কাউকে বস্ত্র দান করিয়েছি, এইভাবে নিজের संतुष्टता आदाय करे नहीं। हमारे में जो कर्म खाता चलता है तो उसी में हमको संभालना है। जो कर्मेर खाता जे चलছে এটাকে কিন্তু কেউ লুকাতে পারবে না। कर्मेर खाता ছোট বাচ্চা যে ইউটিউবে নাম ভগবতকে একজন প্রশ্ন করছে যে একজন সন্ন্যাসী বলছে যে শুনছি মানুষ খালি হাতে আসে খালি হাতে যায়, এটা কি সত্য? তো ভগবতজি বলছে না, মোটেই সত্য না। যে আসছে সে কিছু নিয়ে আসছে। তারপর দেখবেন ছোট বাচ্চারা যখন দোলনার মধ্যে শুয়ে দেন বা বিছানায় শুয়ে দেন, সে হাত মুঠি করে এরকমভাবে ঘোরায়। কিন্তু তার মানে কি আমি অনেক কিছু নিয়ে এসেছি, তোমার সঙ্গে যদি আমার দেনা থাকে আমি দেব, আর তোমার সঙ্গে যদি আমার পাওনা থাকে আমি তোমার থেকে ছিনিয়ে নেব, আমি অশৃঙ্খল হয়ে যাব, কুলাঙ্গার হয়ে যাব। ऐसा संकल्प नहीं करना, फिर इसका आध्यात्मिक रहस्य है। কে কিভাবে আসছে আমি জানি না, কিন্তু এটাই সত্য, কোনো না কোনো ভাবে আসছে। তো
তো এই ভাগবতজি বলছে যে মানুষ আসে কর্মের হিসাব নিয়ে, আবার যায় কর্মের হিসাব নিয়ে। তো কর্মের উপর কেন ফোকাস করব না? যেটা लुकानो যায় না, যেটা डिलीट करा जाए ना, तो उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं तो उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्म खाता तो नहीं बनता है, ये चेक करना। तो इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोतामिल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कोई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पाप का जो सिर पर बोझ है तो उसे भी मिटाना है ना। पिछोनाटा तो छाड़बे ना, अतीत छाड़बे ना, उसके लिए बाप का फरमान है मुझे याद करो। खाते पीते बैठते बाबा को याद करो, कठिन किछु नय। बाबार छविटाके शिखे नेन, मुखस्थ करुन। आमी बोलছি যে আমার অনুভব যে আমাদের যে একটা ক্যাসেট আছে, এটা আমরা নতুন নতুন যারা কোর্স করে তাদেরকে দেখাই। ঘন্টু ওইটা জানি কি জানি ডিসকভার, ডিসকভারের মধ্যে আত্মা কেমন, পরমাত্মা কেমন, পরমধাম কেমন, কর্মের হিসাব কিতাব কেমন, ক্লিয়ারভাবে সেখানে বোঝানো আছে সব কিছু। আত্মা এরকম ফোকাস, তার মধ্যে এরকম ফোকাস তৈরি করবে। যেমন গান চালান, যে তার মিউজিকটাকে আর একটু সাউন্ড বাড়ানো। আমার সংকল্প যত শক্তিশালী হবে আমার লাইটও বাড়বে। এমনভাবে আত্মাকে চিনে নেন, পরমাত্মাকে এমনভাবে চিনে নেন, দেখবেন উনিও ফোকাস দিতে দিতে আপনাকে দেখছে, আমিও ফোকাস দিতে দিতে বাবাকে দেখছি। আমি খাচ্ছি, ঘরে বসে আছি, পরমধাম যাওয়ার আমার কোনো দরকার নেই। বাবাকে ডাকবো, বাবা তুমি আসো, আমার সঙ্গে বসো, খাও। এত সহজে রাজ্য কিন্তু আমরা কঠিন বানিয়ে দিই। तो इसीलिए फरमान बाबा का मुझे याद करो, ऐसे 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 याद करो, सरल स्वाभाविक रूप में। ग्लासे जल पान करছি, एक ग्लासेर मध्य बाबार फोकास पड़ছে। एक ग्लासेर टीडीएस, एक ग्लासेर जले टीडीएस कम হয়ে থাকলেও আমার পেটের অসুখ হবে না, গ্যারান্টি। এক মাতা অনুভব বলছে, মাতার কিছু ফল গাছ আছে, ফল গাছ এগুলো বিক্রি করেই, লেবু গাছ, লেবু অনেকগুলো লেবু গাছ, লেবু গাছে অনেক বছর ধরে ফল ফুল দিচ্ছে। তো কি হলো, এবছর ফল ফুল আসছে না। মধুবন গেছেন, সরোজ ভাই বলছে আপনি 12 বড় বড় বালতি নিন, বালতির মধ্যে আমি সর্বশক্তিমান আত্মা, এটা আমার রুটি রোজগার। বাবা তুমি এই বালতির মধ্যে শক্তি দাও যাতে আমার জীবিকা আমি ঠিক রাখতে পারি। তখন এইভাবে ঢালতে শুরু করলেন, ঢালতে শুরু করলেন, আবারও সেই গাছ একদম সত্য কথা। এই আমার ঠিক মনে নেই, সুরজ ভাইয়ের একটা ক্লাসে আমি পেয়েছি, যদি আমি পাই আপনাদেরকে লিঙ্কটা দেব, ওম শান্তি পরিবারে দিয়ে দেব, কিন্তু খুঁজতে হবে, কিন্তু আমার সময় নেই। যাই হোক, तो क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे, ऐसे सावधान रहते रहते सावधान हो ही जाएंगे। साधु सावधान, आरो सावधान, आरो सावधान। এই জন্যই তো অর্জুনকে এত ফোকাস করে তাকে বুঝিয়েছে, দ্রৌপদীকে বুঝিয়েছে। तो चलते चलते और फिर ऐसा पाप नहीं होगा, तो पापों से ही बचना है ना, है ना। अच्छा, मीठी मम्मा का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो हम बच्चों की ओर से बाप दादा को, मीठी मम्मा को आज 24 जून का उपलक्ष्य में बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। আরেকটা টুকরা রয়েছে আজকের দিনে। তো সন্দেশিকে তন দ্বারা सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। देखुन ब्रह्मार शरीरे तो शिव बाबा आसे,
এই মুরলি তার প্রমাণ। সাকার মুরলি। তো গুলজার দাদির শরীরে ভগবান আসেন, ব্রহ্মা বাবা আসেন, এটা অব্যক্ত বাণী। কিন্তু এই যে এখন টপিকটা পড়ছি, এটা সন্দেশী যারা যজ্ঞের, এটাও বুঝতে, যারা নতুন বুঝতে একটু সময় লাগবে, সময়ও কম, তারা বতনে যায়। বতনে থেকে তারা খবর নিয়ে আসে যজ্ঞের জন্য, এটা করো সেটা করো। তো বতনে গেছেন এক দিদি, তো বাবা ওনাকে বাবা বলছে, আমি আজকে তোমার সঙ্গে, দেখুন ইম্পর্টেন্ট, একটু সময় গেলেও ঘড়ি দেখবেন না, আজকের দিনে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য বিশেষ বরদানের দিন, এটা রিডিং পরে যাব, সময় লাগবে না। তো তো সন্দেশীর শরীরে বাবা এসে মাম্মাকে বলছেন কিছু কথা, মাম্মাকে মোটিভেট করছেন। বুঝতে পেরেছ? তো এমন আমরা কোনোদিন পাইনি, আজকে নতুন। কিন্তু এটা আমি কোন বৎসরের কখন এই ঘটনাটা ঘটেছিল আমি জেনে নেই, মধুবন থেকে জানতে হবে। তো জেনে আমি ওম শান্তি পরিবারে দিয়ে দেব, এটা কবেকার ঘটনা আমার জানা নেই। তো তো বাবা বলছেন, বেটি শ্রী राधे देखो तेरे पास कौन आकर के पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो ना, तुम ही हबे राधिका, तुम ही हबे लक्ष्मी, এটা তো জেনে গিয়েছো না। मम्मा के बोलছে, आने वालों की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो ना, हम भी जान सकते हैं। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहते हो, मैं चाहूँ तो एक सेकंड में दुनिया का विनाश कर सकता हो, परंतु करता नहीं हो, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वो अवश्य प्ले होंगे। डोनाल्ड ट्राम्प ইরানকে মারবে, এটাও তো ড্রামাতে পার্ট আছে। বিশ্বযুদ্ধ লাগবে, এটাও তো পার্ট প্লে আছে। কোন কোন ইরানের পক্ষে যাবে, কোন কোন ইসরায়েলের পক্ষে যাবে জানি না, কিন্তু এটা বিশাল কিছু হতে চলছে। আজকের মুরলিতেও এটার একটু ইঙ্গিত আছে। তো যার যে প্লে পার্ট সে অবশ্যই করবে, সে খারাপ হোক সে ভালো হোক। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदे को पहचान आकर देता है। আমরা আমরা আমাদের যা কর্তব্য আমরা সেটাই করব, আমরা দুই লাড্ডু হাতে নেব না। तो तो ये सारे सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है ना। अगर इतने वर्षों का खेल एक सेकंड में पूरा कर दो तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है, আজকের যে দিন চলছে যুদ্ধের পরিস্থিতি, এটাও তো আমাদের দেখার ছিল। तो वैसे ही उसी अटपटे से रिपीट होती है। চাই না নারীরা, নারীদের ইজ্জত যাক, কিন্তু দেখতে হচ্ছে, শুনতে হচ্ছে নারীরা ভগবানের শক্তি, তাদের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে, কত বড় কথা। কিন্তু যার যেটা পার্ট সেটা তো করবে। तो यो अटपट्टी रिपीटेशन, तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है, तो वो वैसे ही उसी अटपट्टे राज से रिपीट होती है। तो यो अटपट्टी रिपीटेशन है जिसको है प्यारी मम्मो राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हो। ये ब्राह्मण बच्चों को भी যা যা হচ্ছে তা দেখে আমরা খুশি খুশি। তার মধ্যে কোনো আমাদের এখানে কিছু করার নেই। যুদ্ধ কি আমরা বন্ধ করতে পারবো না। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं ना, टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। तो इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो एक सेकंड में इस ड्रामा के तो ड्रॉप
ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिर शुरू कर देवे। इतना भी हिम्मत भगवान का है, परंतु करता नहीं, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। एखानेই आपत्ति। भगवान এই সাধারণ বেশে এসেছে, এখানে আমাদের বুঝতে সমস্যা লেগে যায়। यही तो भूल भुलाया का खेल है ना, जिसको जो जाने वही जननहार है। এই আবর্জনার মধ্য থেকে এই মিথ্যার জগদ্দলে পড়ে সত্য কিন্তু চিৎকার করছে। আমরা প্রত্যেকে চিৎকার করছি, যার যার জায়গায় ভগবান এসেছে, তোমরা জাগো। কিন্তু মিথ্যার দাবানল, মিথ্যার চাপ এত বেশি তাদেরকে টেনে নিয়ে যায়। এই জন্য ব্রাহ্মণের মালা হয় না। তো बाबा बोलছে, बेटी श्री राधे प्रिय वत्स को यो सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। আমাদেরও তো কাটা খেয়ে খেয়ে চলতে হবে, দুঃখ পেয়ে পেয়ে চলতে হবে, মরে মরে বাঁচতে হবে, শিখে শিখে নুয়ে নুয়ে আমাদের চলতে হবে। तो यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने बच्चों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, যাতে বাচ্চাদের দুঃখ হয় না। तो एमनो आमी रास्ता बोलते पारी, लेकिन क्योंकि साक्षात कराने की चाबी मेरे पास है। तो अगर किसी भी धनवान भक्तों को किसी देवता का साक्षात्कार करा दो, ध्यान से सुनिए, कोई कृष्ण का पूजा करते हैं, कोई गणेश का पूजा करता है, भगवान बोलছে যে আমি যদি তাকে সাক্ষাৎকার করিয়ে দেই কি করবে সে? देखो, वो अपना सारा धन लेकर के आकर के यज्ञ में शामिल होंगे। ये सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, मुझे रोज साक्षात्कार कराते जाना। किंतु भगवान चाहे ना कि चाहे भगवान, देखो, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है, ईश्वर किचुई चाहिए ना। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि अपने बेगार्स, ये जो गरीब बच्चारा তাদেরকে প্রিন্স প্রিন্সেস বানাবে, তাদের বিন্দু বিন্দু সহযোগ দিয়ে এই যজ্ঞ চালাবে, এবং যজ্ঞ চলছে দেশ থেকে বিদেশ পর্যন্ত। इसीलिए तुम ये सब सहन करने के बाद भी प्रिंस प्रिंसेस तो जाकर के बनेंगे। या আমরা যদি সহন করব না বলে মুরলি শুনতে আসি না, এটা ভুল। सहन करते হবে, যার যে পার্ট সে করবে, জ্বালাতন করার করবে, কিন্তু আমাকে দেবতা হতে গেলে, এক লাড্ডু পেতে গেলে আমাকে रोज আসতে হবে। पिता जानता है बच्चों को यो सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना है यो ईश्वरीय व दैवी गुण है। सहन करना क्या है? सहन करना क्या है? दैवी गुण है, जिससे ही खुशी समाई हुई है। तो इस गुण से ईश्वरीय तो सुख महसूस होता है। सहन करने भी तुम कितने मौज मनाते हो, यो गोपनीय ज्ञान है ना। ऐसा अनासक्त जोगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नज़दीक पहुंचा है। भगवान एत दिन पढ़ाচ্ছেন, परीक्षा नेबे ना, फाइनल एग्जाम। तो हर एक बच्चों आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता रहे। सारा ब्राह्मण परिवार हलो परीक्षार हल, और एक एक ब्राह्मण परीक्षार पेपर। के की करबे आमी जानी ना, बाबा बोलছে। भल कोई भी बच्चों को देखो, खान पान इत्यादि ना मिले, युद्ध परिस्थिति में, दुर्भिक्षते खान पान ना मिले, परंतु खुद बेफिकर बादशाह रखो। भगवान আমাকে এই জ্ঞান দিচ্ছে, আমাকে বলছে তুমি নিশ্চিন্ত বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে যাও। এই রবিবারের মূলটি এমনই ছিল ক্লাসটা। আর যারা যদি আবার পুনরায় চান তো আগামী সানডেতে করা যেতে পারে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম সংখ্যক আসতে হবে। 2-4-5 জনকে দিয়ে ক্লাস হয় না। ওই দিনও ছিল 35-এর উপরে ছিল, কিন্তু 50-100 জন এলে
বাবার তরফ থেকে আমার গ্যারান্টি আপনাদের পুরুষার্থ অনেক এগিয়ে যাবে। আপনারা যদি সন্ধ্যাবাতিকে ইম্পর্টেন্ট মনে করেন, যেতে গাড়ি পাবো কি না এটাকে ইম্পর্টেন্ট মনে করেন, কোনো অজুহাতকে বড় মনে করেন, তাহলে কি করে এগিয়ে যাবেন? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন। কিছু তো ভগবানের জন্য ছাড় দিতে হয়। तो ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उसी समय आप ही चल जाऊंगा, मेरा तो बैंक बैलेंस है, मेरा पास इतना धन है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यो समझ बैठना अपने को धोखा देना। धोखा रविवारेर क्लासेও ছিল धोखा, कत बड़ आघात। इसीलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। एक लड्डू पकड़ना है, 2 लड्डू नहीं। मेरे अति प्रिय वत्सों में याद में तो बैठते हैं, परंतु देखो बहुत इम्पोर्टेंट लास्ट पार्ट है। बाबा बोलছে আমার প্রিয় বাচ্চারা তো যোগে বসে, परंतु उस लाइट की तेज मेरे बतन तक नहीं पहुंचती। परम धामे ताদের लाइट আসে না, তারা একেবারে বিধিহী হয়ে আমার কাছে আসতে পারে না। তারা এই দুনিয়ার ধুল ছাই কামনা করে, আমার এটা করে দাও, আমার সেটা করে দাও, আমার এই পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও। তো বাচ্চারা পরম ধামে সঠিক রূপে পৌঁছতে পারে না। হর এক জব লাইট স্বরূপ हो, লাইট স্বরূপ ভগবান হচ্ছে लाइटेर सागर। तो लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे बतन में आएगा, तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश करेगी। ज्ञान संपूर्ण आएगी, पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, এই 7 गुण आत्मार मध्य आसबे 100%। यदि परम धामेर अनुभव आमादेर हय, उसी समय ही शक्तिदेर महिमा आपनारा जे दुर्गा काली इत्यादि इत्यादि हबे ना, आपनादेर जय जयकार हये जाबे। এই তো তারা আপনাদের পায়ে পড়বে এসে ভক্তরা আপনাদের। তখন ভগবান কি বলছেন, যখন আপনাদের কারামত শুরু হয়ে যাবে तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना যে আমি দুর্গা কালী দ্রাপর যুগ থেকে তো মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে আমি তাদেরকে, তখন তো আমার প্রাণ থাকবে না, এখন প্রাণ আছে। কলিযুগের দেহ, সঙ্গম যুগের জীবন, ব্রাহ্মণ জীবন, এখন আমি এই মুদ্রায় স্থির থাকব। আমি তাদেরকে দেব সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, শক্তি, জ্ঞান, पवित्रता। तो जो मैं भी, देखो भगवान कितना बात करते हैं, मैं भी अगर उतारो तो भी उतार ना सके, তখন আমার পার্ট নেই, তখন তোমাদের পার্ট। আমিও যদি চাই সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করি, তখন ধর্মরাজের তো ধর্মরাজের পার্ট শুরু হয়ে যাবে। আমিও চাইলে তখন আর পরমধাম থেকে আসতে পারবো না। ध्यान से सुनिए। तो हे शिरोमणि राधे भक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार होना चाहिए। আপনাদেরই জায়গায় জায়গা যেতে হবে। ট্রেনিং চলছে, ট্রেনিংয়ে কতটা কে এগিয়ে গেছে তার প্রমাণ দিতে হবে। বিকালে বিকালে আপনারা গ্রুপ করুন, কার মুরলি কতটা সুন্দর, কতটা সুন্দরভাবে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে রেকর্ড করবেন। রেকর্ডটা আমি ভেরিফাই করাবো, আপনাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বাবার ঘরের তরফ থেকে। আপনারা তৈরি হন। তো আপনি আপনি একরস, এটাও বলে রাখি এখনও কয়েকজন তৈরি হয়েছে, আরও অনেককে তৈরি হতে হবে। तो तुम्हें अपनी एकरस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर मधुर बीना और पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। सुनाई दिया? ওই সময় মাতাদের ভাইদের এটাই শুধু কাজ, তাদেরকে এটাই পরিচয় দেবে তুমি কে আর তোমার পিতা কে, এই দুইটি, আর কিছু না।
तो कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपनी निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। तखनी चलबे परमात्मार पाठ सबाइके झाके झाके निये जाबे मौमाछिर मतो। हे राधे बेटी, तो जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश तो स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़ कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणा को पकड़ सकेंगे। की बोलछे बाबा? पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे तो उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगे। तो ওই সময় যেমন দীপক জ্বালালে প্রদীপটা যদি ফ্যান না চলে স্থির হয়ে থাকে না, একটা ডিম্বাকৃতি তার প্রদীপের লাইটটা, ঠিক তেমনি ললাটে যদি আমাদের আত্মার এমন লাইট যেমন এমন দিব্য প্রজ্বলন হয়ে থাকে অন্তিম সময়, তখন পরমাত্মার দেখুন কেউর বুঝতে অসুবিধা হলে হাত উঠাবেন কি হতে চলেছে আগামী দিনে। তখন परमात्मा प्रेरणा देवें, तक परमात्मा आसबें ना, मुरली चलबे ना, प्रेरणा देवें ये बिल्डिंगटा एखन भांगबे, तुम एखान थेके दूरे चले जाओ, सेफ साइडे चले जाओ, बांकारे चले जाओ, बम फुटबे बांकारे चलो, प्रेरणा आसबे, प्रेरणा इशारा। तखन इंटरनेट थाकबे ना, भाई बहन को दिखाओ। तो ओई प्रेरणा आमरा तखन कैच करते पारबो। कैच करे कोनो दुख ना पे, ये शरीरटार कोनो জ্বালাতন ना पे जल जल करे प्राण जाबे ना, एटा ग्यारंटी। किन्तु एमन स्थिति बनाते हबे। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो, मेरा स्वरूप तो देखो। जैसे सब किछु ज्ञान शुनिए अर्जुन के बोलेछिलो, आमार स्वरूप देखेछिलो, ता देखो, भालो करे देखो के बोलছে তোমাকে। তারপর রথ থেকে যখন নেমে গেল তো আবার বন্ধুকে বলছে, বন্ধু সখা আবারও তোমার সেই রূপ দেখাও। বলে না, যখন আমি রথে ছিলাম তখন আমার মধ্যে পাওয়ার ছিল, এখন আমি রথ থেকে নেমে গেছি। तो मम्मा क्यों बोलছে देखो আমার रूप देखो। तो क्या बत्सो मेरी स्वरूप को देख नहीं सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश होकर के बात करता हो। এটা কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না? আমার বাচ্চাদের বিশ্বাস হয় না? अंतिम समय আমি ভগবান, আমি আসবো না বাচ্চাদেরকে পরমধাম ছেড়ে আমি বসে থাকবো মজাক দেখবো না, আমার বাচ্চাদেরকে বাঁচাতে হবে। मेरी द्वारा ही तो ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। आमी हलाम चुम्बकीय शक्ति, आमार थेके तारा संकल्पेर द्वारा परमधाम छेड़े चले एसेछे और आमी तादेर चुम्बकेर द्वारा आकर्षण करे आबारो निये परमधामे तादेरके। मधुचाकेर रानी जेमन नतून बासा करे गिये रानी बसे, रानी के घिरे सैन्यरा, ठीक है ना परिमल भाई? तो वत्स सिर्फ यो विचार करे कि आहा बाबा के देखे शुधु आमादेर एतटुकु सेटिंग दरकार, बाबा के देखे शुधु आहा कि देखलाम कि पेलाम, जन्म जन्मांतरे भूलिब ना। तो जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आकर पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। तो अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाए? एखोनो तो अनेकेर एमन विश्वास रयेछे एखान थेके किछु पाबो ओइखान थेके किछु पाबो। आरे तारा तो रचना, तारा तो देहधारी, तारा निजेराई भगवान के डाकছে। আর সত্য বলি আপনাদেরকে ঠকাচ্ছে, কানে একটা মন্ত্র দিয়ে একটা বিধি নিয়ম দিলে আপনারা কেন ঠকবেন? জীবনের একটা বড় অঙ্ক, এই ভগবান ছাড়া এই অঙ্ক কখনো সমাধান হয় না। আর ভগবানকে পেয়ে কেন আমি আরেকজনকে ধরব?
যাকে ধরলে সেও মরবে, আমিও মরব। কারেন্ট লাগলে যদি কাঠ ছাড়া এমনি যদি শারীরিকভাবে ধরি তো ও মরবে, আমিও মরব, ঠিক কি না? এটাই তো সত্য। তো অনেকের এমন অনেক ধারণা থেকে যায়, কিন্তু আজকে এটা ক্লিয়ার করার জন্য মাম্মার মুরলিতে বাবা স্পষ্ট করছে, अगर रचता को रचने वाला मिल गया तो मैं हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ ना, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकत प्रकट हुई है। এই বম বানাচ্ছে এই পরমাত্মার শক্তি নিয়ে। তাদের 2%, 3% তাদের কাছে তাকত, আর আমাদের কাছে আসবে 16 কলা, 16% মানে 100%। এটাকে কলাতে ভাগ করলে 16 কলা হবে। तो उसी पहचान में आ गए तो फिर योग गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। তখন বলবে না আমি দুবেলা আসবো, দুবেলাই ভগবানের কাছে আসবো, কারণ সকাল সন্ধ্যায় মুরলি হয় না। আবার যারা আসতে পারে না দুপুরবেলাও শোনানোর ব্যবস্থা আছে। ভগবানকে দোষ দেওয়া উচিত নয় যে আমি টাইম করতে পারিনি 1 ঘন্টার জন্য। আজকালকার মেয়েরা স্কুটি কিনছে, মায়েরা স্কুটি কিনছে, ধুম করে এসে গেল। সাবিত্রী মাতা একটা কিনবে, রত্নমাতা একটা কিনবে, কিনবেন না? ধুম করে এসে যাবেন। আর সবাইকে আপনিও কিনবেন একটা। এই যে দিদি নমিতা দিদি, কারণ আপনাদের এখানে অনেককে শিপ্রা মাতা আপনিও কিনবেন, ভাইরার তো অনেকেরই আছে। सुनील भाई को खरीदना, संतोष भाई को खरीदना, शान भाई का भी है, ये भाई का है, दुलाल भाई का, सबका है। जब दी क्रिएटर আমরা ইংরেজি পড়তে দেখেছি দিকাও এটাই সে গুরু, এমন যখন অনুভব হবে दी क्रिएटर এটাই ভগবান, এই সেই ভগবান, दी क्रिएटर की पहचान आ जाবে, तब तो समझे कि ये कौन है, मैं क्यों, আমি কেন আমার জীবনের অমূল্য সময়কে আমি বরবাদ করেছি, আরেকজনের ভাগ্যকে আমি নষ্ট করেছি। তখন সব টিভির পর্দায় সাক্ষাৎকার হবে। समझा শিরোমণি রাধে? अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलने वाले, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम योग की अलौकिक प्राप्तियों से সম্পন্ন ভব। মানুষে অলৌকিকতা বলে না, অনেকে অনেক কিছু অলৌকিকতা বলে। যেমন এই গাছ দিয়ে জল পড়ছে, পড়িয়ে যাচ্ছে, এটা কুদরত, প্রাকৃতিক বিষয়। আর মায়েরা যাচ্ছে কি ছোট ছোট বোতল নিয়ে এই জল ঘরে আনবে। বটতলিতে ঘটনা ঘটেছিল কবেকার আমার মনে নেই। এক মাতা একটা পোস্ট করেছে যে হরিদ্বার, যেখানে হরিদ্বার গঙ্গা ঘাটে যেখানে রোজ আরতি হয়, আপনার বৌদি পোস্ট করেছে যে উনি যখন মানে কি একটা ভাষাতে গেছেন, তখন এটার মধ্যে লাইট ঝিকমিক করছে, হয়তো কোথাও বাইরের থেকে লাইট এসে পড়বে। কবিতা বেহেনজি যখন শরীর ছড়েছিল তখন এটা গুজব উঠেছিল, সত্য কথা যেটা, ওইটা ওই কোন একটা বিয়ে বাড়িতে এমন পটকা বাজিয়েছে, এগুলা উঠে উপরে ফরিস্তার মতো। এগুলো অলৌকিকতাকে কোনো লাভ নেই। অলৌকিক জীবন আমার কতটা তৈরি হয়েছে, অলৌকিক জীবন প্রাপ্তি তখনই তৈরি হবে যখন সদা অতীন্দ্রিয় সুখের ঝোলনাতে আমি ঝুলব, আমি আর আমার বাবা। তো বলবেন আমার কি কোনো খেয়ে দিয়ে কাজ নেই? অবশ্যই আছে, খেতে করবেন, করতে করবেন।
जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लडले बच्चे होते हैं तो उनको झोले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झोला अतीन्द्रियों सुख का झोला है। इसी झोली में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान नहीं आना। जो झोले से उतरकर धरनी पर पाँव रखते वो मैले हो जाता है। तो उसी से ऊंचे बाप के सच्चे बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलते, मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते। हमारे सेफ मोड हलो যেমন যুদ্ধ হলে বলে ভাঙ্কার, আমাদের হলো বাবার ঝোলা। এটাই হলো सेफ मोड। भांकर करो ना करो, नहीं करने का बाबा ने ऐसा नहीं कहा, अगर अपना मन चाहे तो कर लो। स्लोगन मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी सच्चा त्याग है। ठीक है, सबको दिखा थोड़ा बाद में। तो मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी सच्चा त्याग। আমি ত্যাগ করেছি, আমি আমিষ ছেড়ে নিরামিষ ধরেছি, বলার দরকার নেই, গুপ্ত। আমি পবিত্রতার মার্গে চলছি, বলার দরকার নেই, মাইক দিয়ে বলার দরকার নেই, গুপ্ত, যার যারটা তার কাছে। তো আমি অভ্যাস করতে চাই না, আর কোথাও গেলে মজবুরিতে খেয়ে ফেললাম, পাপ হবে না। সব কিছু আজকে মাম্মা এবং বাবা বলে দিয়েছে। তো আজকের অব্যক্ত ইশারা, तो जब स्वयं को अकाल मृत्यु आत्मा समझेंगे, हमें एखाने बसे आছি, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व आत्माओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है अपने इस पुराने शरीर का भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थिति मिट जाएगी। आज का समान है मैं सर्व प्राप्ति सम्पन्न आत्मा, आमी सब अलौकिक सम्पत्ति पेये गेছি, আমার এখন শুধু এখানের দীপক জ্বালিয়ে রাখতে হবে, ঝোলায় ঝুলতে হবে, যা আজকের মুরলিতে বাবা মাম্মা বলেছেন।